চিনি লিডার না করেছিলেন ডিজিটাল खाएगा सब चीनी को गरीब लाते स्लोगान लिया लिया বেলায় হামবাই চিনি প্রেস ফ্রেন্ডস রত্ন তিনি বিশেষ একটা জরুরিভাবে চিনি প্রেস মিডিয়া ফ্রেন্ডস রত্ন মারিংখা আইপিএফ তরফ থেকে তিনি 6 তারিখ 13 জুন 2023 সাল বিশেষ জরুরি কারণে जों रिंगमानि कारण अबनो जे चिनी इमास चिनी पार्टीनि मेम्बारशिप ड्राइव पार्टीनि कार्यकलाप अनुसारे गोरों गोरों जागाव मेम्बारशिप ड्राइव बिसिंग अन्यान्य पलिटिकल पार्टीनि विशेष लिडार्स पार्टी लागातर भावे जयेन खाई दङ आबनिनो अंश विशेष हिसाबै तिनी मूलत सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि जोंनि पार्टीआव फायै सफैबायखा फायबैनाय बरकनो लामसकनाय पुलावा आं बरकनो लामसगेन सिगांखिसा इन्ट्रोड्यूस खालायनाय आंनि गानाव दङ जोंनि पार्टीनि अनारेबल जेनेरेल सेक्रेटारि बरंगुनां सपन देबबर्मा आयंगो दङ पार्टीनि सिनियर वाइस प्रेसिडेंट बरंगुनां कृष्णकान्त जमातिया ताई जोंनि पार्टीनि ट्रेजारार बरंगुनां अमित देबबर्मा आं साकबाय दङ आंनि बुं बुद्ध देबबर्मा पार्टीनि अफिस सेक्रेटारि दाबो आं कइनाय जोंनि पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि न फायनाय जोंनि तिनि मूल विषय वस्तु न नरकिन्थानि तिसारानि नमस्कार मीडिया बंधुदेर प्रथमे आमी बांगलातेই বলবো তারপরে আমি কবরকে বলবো আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন জানেন যে আমাদের এই পুরো জুন মাস ব্যাপী মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযান চলছে আইপিএফটি পার্টির এই মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযানের অঙ্গ হিসাবে আজকে মূলত সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন দলের বিশেষ করে তিপ্রামথার পার্টির নেতৃত্ব যারা ব্লক লেভেলে আছেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আছেন তারা আজকে থেকে আমাদের আইপিএফটি পার্টিতে যোগদান করবেন তো আমি খুশি এই কারণে যে যারা যোগদান করছেন তারা মূলত 2009-10 থেকে যখন থেকে ত্রিপ্রালেন আন্দোলন শুরু আইপিএফটির মাধ্যমে তখনই তারা ছিল মাঝখানে বিভিন্ন কারণে তারা অন্য পার্টিতে যোগদান করেছিল আজ নিজেদের ঘরে তারা ফিরে এসেছে যারা ফিরে এসেছেন আজকে আমাদের দলে যারা যোগদান করবেন তাদের মধ্যে রয়েছেন নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা উনি ডিস্ট্রিক্ট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট তিপ্রামথা পার্টি ওনার সঙ্গে রয়েছেন সুমন্ত দেববর্মা উনি ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মেম্বার সুব্রত দেববর্মা প্রেসিডেন্ট ওয়াইটিএফ বক্সনগর ব্লক তিপ্রামথা পার্টি হিরণ দেববর্মা মেম্বার তিপ্রামথা পার্টির রঞ্জিত দেববর্মা মেম্বার তিপ্রামথা পার্টির সন্তোষ দেববর্মা সে ভাইস প্রেসিডেন্ট টাকারজলা ডিস্ট্রিক্ট সে টাকারজলা ডিস্ট্রিক্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট তিপ্রামথা পার্টি সন্ধ্যারাম দেববর্মা উনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট গোলাঘাটি ব্লক কমিটির আর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন মহিলা নেতৃত্ব যিনি এনজিও করছেন আর উনি 10,323-এর একজন ভিক্টিমাইজ তার নাম রেণুকা দেববর্মা উনি মূলত এখন রোমান স্ক্রিপ্ট ফর ককবরক সভা
ওনার সঙ্গে এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত আছে। তো আমরা আলোচনার আগে আমাদের আইপিএফটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের সঙ্গে আছেন ট্রেজারার, আমার সঙ্গে আছেন এজিএস। আমরা প্রথমে ওনাদের বরণ করে নেব। তো খুলুংখা যতন যতন সাইমানো এবং যতন সাইমানো যে চিনি পুরা জুন মাস তালসা চিনি আইপিএফটি পার্টিনি মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযান চলি দङ। সারা ত্রিপুরা রাজ্য বিভিন্ন জায়গা জয়निं प्रग्राम नुगै दङ। ताके जरा 1000 क्रस खालायके जा अरनि बिसिं तिनि आं खुबै खुशी तंतकमानि याफारमानि कारनके बरक एक्चुअली तिप्रा मता बा अन्य कोनो मतानि पार्टी दंमानिया मेम्बार दंमाया द्राव याफांनि सिमिनो 2009-10 नि सिमि जेपुर थेके तिप्रालैंड मुभमेंट जेंखा आईपीएफटी नि बिसिंथि आपन सिमिनो बरक आईपीएफटी बो दंगो। एके हयतो कुनि गोसारो विभिन्न कारणे बरक तिप्रा मताव जয়েন खालायखा बरक हायनो हायताबो नगो किपेलि फायखा सिनि आईपीएफटी पार्टी बो बरनो जों लामसगो। तिनि जारा जয়েন खालायनाय लिडार रकनि बिसिङाव दङ नरेन्द्र किशोर देबबर्मा ब सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि वार्किं प्रेसिडेंट तिप्रा मता पार्टीनि सुमंत देबबर्मा ब डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मेम्बार सुब्रत देबबर्मा ब प्रेसिडेंट वाईटीएफ ब्लक बक्सनगर ब्लक कमिटिनि तिप्रा मता पार्टी हिरन देबबर्मा ब मेम्बार सिनि रंजित देबबर्मा ब मेम्बार सन्तोष देबबर्मा ब वाइस प्रेसिडेंट दाकारजला डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि तिप्रा मता पार्टीनि सन्दारान देबबर्मा ब वाइस प्रेसिडेंट गोलाघाटी ब्लकनि तिप्रा मता पार्टी ताइसिनि लगे रंगा एनजिओ बाय फोरोंजाक 10323 नि ब ताबो रुमान स्क्रिप्ट फर कब्रक सभा आरएसकेसि बायबो फोरोंजाक सिनि बुखबजु रेणुका देबबर्मा बबतिनि जों बाय गोदाल फैखा सिनि पार्टीआव जोंनो जतननो लामसगो। एके अर शुधु सिनि बुखब रेणुका देबबर्मा सिमिया 10323 अर 10323 नि बिसिङाव दङ सिनि नरेन्द्र किशोर देबबर्मा या किछातिसि बब 10323 नि सिनि लगे दङ सन्दारान देबबर्मा बब 10323 नि एके जों अगनि बिसिंथि अ प्रोग्रामनि बिसिंथि 10323 नि जरा भिक्टिमाइज जरा तंनायरो बरनो जों सिलेक्शन खायमानि कारण अबनो बरनि लाइफ आबो आयां बुया तमाहाय काजै बरनि जे समस्या आबो सिनि पार्टीनि बिसिंथि स्टेट लेभेलाव कक सानानि बागै जों सिनि पार्टीनि बिसिंथि बरनो सुजुग रिखा बर कक साइमाननाय जत 10323 नि प्रतिनिधि गैना बर दिनै आईपीएफटी पार्टीआव जয়েন खालायखा एके जों मूलत अबनो साख्लायना बागैनो दिनै जों प्रेस मिट खालायखा एके आं कयनाय सिनि सिनियर भाइस प्रेसिडेंट नर बरन बनबिसा फ्लैग याफारै आईपीएफटी नि फ्लैग याफारै हायनो हाय जों बरनो लामसो।